जलपाईगुड़ी ब्लॉक के कचवा बुलवामाड़ी हाई स्कूल की छात्रा कोयल गोस्वामी ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में राज्य में संयुक्त रूप से 7वां स्थान हासिल किया है। उसे 451 अंक मिले हैं। Pampered, not just a hospital, but a mother. कोयल के पिता पेशे से किसान हैं। बुलवामारी बाजार में उनकी एक छोटी सी पान की दुकान है। कोयल स्कूल के कला विभाग की छात्रा है। वह हमेशा से स्कूल में प्रथम आती थी। कोयल भविष्य में अंग्रेजी ऑनर्स लेकर पढ़ना चाहती है। वह अंग्रेजी शिक्षिका बनना चाहती है। कोयल उच्च माध्यमिक में जिले में प्रथम स्थान पर है। उसकी सफलता से स्कूल के शिक्षक भी बेहद खुश हैं। पढ़ाई के अलावा कोयल को खाली समय में संगीत सुनना भी पसंद है। उसे उपन्यास पढ़ना भी पसंद है। কিছুটা এফর্ট দিতে হয়েছে, সময় দিতে হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু যাদের অবদান কোনো মতেই উপেক্ষা করা যায় না তারা হচ্ছে আমার বাবা মা, আমার গৃহশিক্ষক, আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, সকলে সমান অবদান রেখেছেন। তাদের সহযোগিতা ছাড়া কোনো ক্রমে এটা সম্ভব হতো না। বাবার বাজারে পানের দোকান আছে আর জমি জমা আছে, কৃষিকাজ করেন। আমি মনে করি যে রেজাল্ট হওয়ার জন্য এলাকা শহর হওয়ার প্রয়োজন হয় না, গ্রামাঞ্চল থেকেও ভালো রেজাল্ট হতে পারে। ট্যালেন্ট যে কোনো জায়গায় গড়ে উঠতে পারে, আর সেই ট্যালেন্টটাকে যদি একটু হার্ডওয়ার্ক দিয়ে বা ভালোভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই ভালো রেজাল্ট হতে পারে। তার জন্য শহরাঞ্চলের কোনো প্রয়োজন নেই। বাংলাতে 97 পেয়েছি, ইংরেজিতে 98, হিস্ট্রিতে 98, জিওগ্রাফিতে 98, পলিটিক্যাল সায়েন্সে 97 আর ইকোনমিক্সে 100, সপ্তম।